কি হয়েছে কি বলছে না তুই আসবো এ সব উঠে গেছে ওই দেখ ট্রেনটা গেটে বাস যাবে যেন বাস যাচ্ছে পুরো প্রত্যেক উঠছে जाम हो यार চার বছর বয়সেতে জিবরাইল দিল সমাজে পড়ে হালি মাটি কিছু করতে হবে পরের বছর দেখা হবে চিনি না দেখা যাচ্ছে না সব চিনি এই সব চিনি হ্যালো সব চিনি সব চিনি এই তেল করে চিনে গেলাম যাচ্ছি ঘুরে যাচ্ছি সময় দাদু যাচ্ছি এই তো হবে পরের বছর দেখা ট্রেন যাবে ফাঁকা জুতোটা খুলে বসি আর দেখি হ্যাঁ লেডিস হোক হাঁক দিয়েছে তোমালিয়া কি হবে नाफरमानी नहीं करते बल्कि हर वक्त अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में लगे रहते हैं बच्चों भाई अल्लाह से আমরা পার হয়েছি আমাদের আল্লাহ সবচেয়ে বড় যেটা আমাদেরকে দিয়েছেন যে মসজিদের মহল দিয়েছেন আর মসজিদের মহলের মধ্যে ফেরেশতা থাকে ফেরেশতারা মহল বানিয়েছেন
सारी जमातें मुकम्मल हो जाए। अब दरखास्त ये है ऐसे तमाम मजलों को तैयार करें, यहाँ जो साथी बैठे हुए इसके दावत दे, एक की तश्कील करे और जो बाहर लोग हैं ये सब इरादा करे और तख्त के पास आना शुरू हो जाए। हिम्मतें करे, नियत करे और ऐसे तमाम साथी 4 माह के लिए यही नमाज इंशाअल्लाह पहले 4 माह लगाएंगे, उसके बाद हम अपने घरों को वापस होंगे। हिम्मत करेंगे इंशाअल्लाह, वे तैयार है इसके लिए। फरमाएं फरमाएं। ये नौजवान क्या नाम इसका?
माशाल्लाह। और खड़े हो, तख्त के पास आना शुरू हो जाए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बेटा क्या नाम है आपका? इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम। नकद इसी मजमे से अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए नकद 4 माह। कितने महीने? कितने मास? कितने मास? खड़े रहो। 4 मास इंशाअल्लाह। 4 मास के लिए और फरमाए, और फरमाए। खड़े रहो, ए भाई खड़े रहो। अब आपको बैठना नहीं है, आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। मोहम्मद इब्राहिम सब आपको देखेंगे। और तैयार है তালিমের হালকা প্যান্ডেলে হবে স্কুলের সামনে। আর মাদ্রাসার তোলাবাদেরা মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য হবে 1 নম্বর ক্যান্টিন, মজরাহাটের ক্যান্টিন, হোস্টেলের ক্যান্টিন। ওখানে মাদ্রাসা তোলাবাদের কাছে ওখানে দৌড় হবে। আর একটা স্কুলের ছাত্ররা আছে, স্টুডেন্টদের দৌড় হবে এই 35 নম্বর ক্যান্টিন, পুকুরের পাশে রাস্তার মাঝখানে ওখানে দৌড় হবে। আমরা প্রত্যেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্টুডেন্টকে ভালো যায় এই সমস্ত জায়গাতে পৌঁছে যাবো। ইনশাআল্লাহ।